Okay, so we have here problem number 2. The vertical force P of the magnitude 100 kilonewton is applied to the frame shown below. You are asked to resolve P into components that are parallel to the members AB and AC of the truss. Okay, so let's analyze the truss. Okay, so you have here a load of 100 kilonewton. Tapos may suporta di ang AC kag AB. Kunot doon tadi, no? Nita na i-determine kung ano na yung direksyon sa imong AC kag AB. Kunot doon tadi, ang imong AB, ang matabo is mahulog ni, no? Ang imong P, 100 kilonewton. So, buot silingon, ginaduso yan ipababaw, no? Para hindi siya mahulog. Kaya direksyon sang pita is padalom. Now, for AB naman, kung doon taning AB, mahulog siya Japon padalom. So, buot silingon ng AB, ginabutong niya, no? Ang imong 100 kilonewton para hindi siya mahulog sa dalom. Okay? So, that's the first step, no? In solving this problem. Dapat mabalaan na yung iyang directions. Okay, now, we're going to use triangle method, no? In solving this vector problem. Okay? So first, ang aton nga PAC. Ang PAC ta, no, na-determine ta na ginang iyang direksyon, no? So, pakagto siya sa babaw. Okay? So, tapos, ang iyang angle is 35 degrees with respect to the vertical, no? Similarly, ang AB, tatandayin nyo na, no? Ang AB ta is also 70 degrees with respect to the vertical, pero ang iyang direction is padalom. Okay? So, brown tang aton nga vector analysis. Okay? So, PAC, 35 degrees with respect to the vertical. Isugpon tang aton AB. Ang AB ta naman is 70 degrees with respect to the vertical. Pero ang direction is padalom. Tapos isugpon ta, no, to close the triangle, isugpon tang aton nga load nga P, 100 kilonewton. Okay? So, ara na. Okay. Next. Masolve ta na ding diri nga angle. Okay? Ang angle nga na, no, that is only mga straight line, tapos may ari ding angle nga 70 degrees. So, kung straight line na angle tayo is 180. So, this one is only 180 minus 70 degrees, or that is equal to 110 degrees. Now, to complete the triangle, no, aring di sa piyak, no, strong theorem ta naman, no, the sum of the interior angles of the triangle is equal to 180 degrees. So, ang muna angle is only equal to 180 minus 110 minus 35 degrees. So, that is also 35 degrees. Okay? So, kompleto na angle sa sulod sang triangle. Tapos may isa ta ka side nga given. Okay? So, we're going to use sine law to solve for PAB and PAC. Okay? So, we have sine law. For PAC, we have PAC tapos ang opposite niya angle niya is 110. Tapos, ang 100 naman yung given, ang opposite niya angle is ang imo nga 35 degrees. Sarap. So, yung PAC over sine 110 degrees equals 100 over sine 35 degrees. Now, cross multiply to solve for AC. You have 163.83 kilonewton. So, sabat na ni for AC. Now, for AB, so diri naman ta, no? Hari naman ang opposite niya, 35. So, you have PAB over sine 35 equals 100. No? Same ang Japan 100 over sine 35. Mas bayo nga ang gamiton, tamo na ang given, no? Para at least, kung magsala ang una mga ang pagsolve sang PAC, no? Or load carried by AC, at least ang imo nga PAB insakto pa, no? Kay kung sala ang imo PAC kagamiton tani sa
Next na nga equation. So kung sala ni sasi salamat tong sabat mo sa piyak, di ba? So using the given, no, we have PAB over sine 35, ano yung PAB, ano yung opposite angle, no? Is equal to 100, same, ano dyan po ng opposite angle. So cancel lang itong yung sine 35, pareho denominator, no? So PAB is also equal to 100 kilonewton. So sabat naman eh. Okay na? So, why budlay sa mechanics, no? Kung kabalo ka sa mga trigonometry, no? Algebra, kay mga basic, no? Geometry. Then tama idya ka po sa statics. Okay, next problem we have here. The magnitude of the two velocity vectors are v sub 1, 3 meters per second, and v sub 2, 2 meters per second. You're asked to determine the resultant of v sub 1 and v sub 2. So, tandayin nyo nga daan kung di ang iyang angle, no? So, ang v sub 1 ta, ang angle niya dire with respect to the horizontal. Ang atonak na v sub 2, horizontal man, pero dire siya ang side. Okay? 30 degrees. Okay, that is your v sub 1. 60 meters per second, 3 meters per second ang angle niya is 60 degrees. Okay? Then, sugpuntang v sub 2. Ang v sub 2 is 2 meters per second ang angle niya with respect to the horizontal. That is 30 degrees. Okay? Tapos, amo nga ito nga resultant. Amo ng v. Okay? Tapos, amo nga angle, no? Mu. Ang ginapangita ta. No? Kay resultant, ang ginapangita ta. Dapat may magnitude kag may direction. No? So, kung magnitude na, hindi na kompleto, kulang na. No? So, dapat may sang direction. Ang mu, amo ng direction ta. No? Alin diri sa may horizontal. Okay? Next. So, we have here theta. Okay? Okay, before ta masolve ang theta, dapat mabalaan ta diyan na yung angle nga ni. Ang angle nga na, opposite na siya sang 60 degrees, no? Para sabi, hari siya, no? Kung 60 degrees na siya, kung 60, panas. 60 na siya, no? So, sa piyak ni, by opposite angle, this is also 60 degrees. Okay? So, similarly, kung 60 degrees ni siya, diri sa piyak, this is also 60 degrees. Okay? So, ang theta makita ta no? Kaya ang straight line, that is 180 degrees, no? So, buuin ta lang na yung 60 kag 30 para ma-solve ta na di, no? Ang aton nga theta. Okay? So, theta is only equal to 180 minus 60 minus 30 degrees. Or that is 90 degrees. Okay? So, kung 90 degrees ni siya, okay? About siya ngon, right ni siya nga triangle. Okay? So, kung duringon, tasari siya, no? Nauna ng drawing na sa dalom. Okay? So, amo ni nga ton nga ang itom ta, no? Nga line. Amo ni nga ton nga blue nga line. So, ang aton nga angle is between sa itom kag blue. So, this should be your 90 degrees. Tapos ang vita, no, amo ni nga ton nga hypotenuse or ang resultant, no? So using your Pythagorean theorem, masolve ta ng aton nga v. Okay? That is only ari ang imo nga ang blue no amo ning 2, ang imo nga ito amo ning 3, tapos amo ning v, no? By Pythagorean theorem, no, v squared is only equal to 3 squared plus 2 squared. So, solving for V, that is 3.61. Ang unit is meters per second. Okay. Now, need ta mabalaan, no, kung pila niya ang aton nga mu. Okay. But before mabalaan tang mu, dapat mabalaan ta kung pila ding angle. Okay. Ang 60 degrees yung bilog ni, no? So, ari lang kinanglan ta, no? Kung pila ng angle. Okay?
I-label ta ni as beta. Are. So, kung makita niyo sa may figure, ang tangent sang beta, that is 2 opposite over adjacent, no? Or adjacent, no? Is only 2 over 3. So, tangent beta is 2 over 3 opposite over adjacent, no? So, beta, using your calculator, no? Arctangent 2 over 3. That is 33.69 degrees. So, masolve na ang mu, no? Ang mu is only equal to 60. Ang bilog yan eh. Hari siya. 60 buwinan isang beta. So, ang mabilin is mu. Okay? So, we have 60 minus 33.69 degrees. That is equal to 26.31. Okay? So, ang resultanta is equal to 3.61 meters per second at 26.31 degrees with respect to the horizontal or from the horizontal.